synchronized in reference to 21st century education. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Promotor, kopromotor, dan penguji aktif via Zoom. Ujian promosi doktor Saudari Siti Tuti Alawiyah dibuka oleh Ketua Sidang. Baik. Terima kasih protokol. Apakah suara saya terdengar? Iya. Ibu Tuti, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Prof. Baik, terima kasih. Ya, sebelum sidang ini saya buka kepada Saudara Prompendus, saya bertanya, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti promosi ini? Insya Allah siap, Prof. Baik, terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati promotor, kopromotor, para penguji, terkhusus kepada penguji luar, Bapak Profesor Dr. Soekardiweda, SSM Hum. Terima kasih Prof atas kehadirannya, para penguji, dan saya akan sapa tamu-tamu kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Nasional, Bapak Profesor Suryono Effendi, MBA, ME. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Nasional, Bapak Profesor Eko Sugianto. Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional, Bapak Dr. Somadi, MPD. Wakil Dekan Ibu Dr. Pairus, MHum. Para Ketua Program Studi, para dosen dari Universitas Nasional, dan terkhusus kepada keluarga dari kandidat doktor, kami ucapkan selamat datang dan selamat berbahagia, dan kepada seluruh undangan yang kami hormati. Baiklah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Siti Tuti Alawiyah saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Promotor untuk memperkenalkan Promopendus. Dipersilakan, Prof. Terima kasih banyak pimpinan sidang, dalam hal ini Pak Dekan mewakili Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran? Saya terdengar baik, Prof. Ya. Jadi yang terhormat pimpinan sidang, para promotor, terus para tim penguji, juga kepada kandidat Saudara Tuti Alawiyah, dan juga yang saya hormati para undangan, ya, supporter dan keluarga. Izinkanlah saya membacakan kurikulum PT Saudara Tuti Alawiyah. Ya, seperti yang tercantum di depan saya ini. Kandidat lahir di Jakarta tanggal 27 November 1981.
alamat rumah Jalan Telaga 1, RT 13 RW 09, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pekerjaan dosen Universitas Nasional Jakarta. Jabatan saat ini Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Nasional. Ya. Alamat kantor Jalan Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Singkatlah saya membacakan hal-hal yang capaian kandidat yang berorientasi akademik. Oh ya, sebelum itu nama suami Muhammad Cahyadi, putra putri ada 3, Ebina Mamlah Saada Ramadhani, Nadia Putri Cahya Ramadhani, Syakira Tuli At-Tagi. Pendidikan SMP 91 Jakarta tahun 97, tamat tahun 97. SMA 98 Jakarta tamat tahun 2000. Atmajaya Katolik Universitas Indonesia selesai 2015. University of National Jakarta 2004. Ya, saat ini masih sedang berproses pada Department of Linguistic Universitas Hasanuddin. Saya tidak perlu bacakan mata kuliah yang diampu dan pengalaman belajar beliau. Saya langsung aja ke karya tulis. Ini ada beberapa, tapi tentu saja saya tidak akan bacakan semua. Jadi karya tulis, publikasi. Yang pertama, A Proposed English Syllabus for Marketing Staff at PT Dharma Medipro. Itu terbit 2015. Designing yang kedua, Designing an English Syllabus for Teacher of Bimba Juel, ya, published 2017. Yang ketiga, A Proposed English Syllabus for Teacher of Al-Hikmah Elementary Islamic School, published 2020. Yang keempat, Student Perception Toward Blended Learning in TOEFL 2019. Apology Strategies in Situational Comedy, ya, analysis. Propose 21st Century Learning Team in English Classroom 2022. Yang terakhir, sosialisasi dan edukasi, Prepare Environment, area pembelajaran Montessori dan aktivitasnya kepada orang tua siswa PAUD 2020. Jadi kelihatan karya-karya beliau itu ya, pada umumnya adalah berorientasi pada classroom based research. Meskipun ada beberapa yang saya sebutkan tadi itu tidak berada pada koridor itu. Makalah pada konferensi baik nasional maupun internasional. Yang pertama, The 10 International Conference on English Study, ya, Universitas Atmajaya 2013. Pertemuan ilmiah tahunan pengajar BIPA 2 2016, Universitas Indonesia. A Proposed English Syllabus for Teacher of Al-Hikmah Elementary Islamic School 2022. Ya. Ya, disajikan pada Kolita tahunan, konferensi linguistik tahunan Atmajaya. Yang terakhir, sosialisasi dan edukasi Prepare Environment, yaitu tahun 2020. Pelatihan yang pernah diikuti, Exchange Student 2005 di University Malaysia,
pelatihan pembuatan proposal penelitian 2012 di Universitas Nasional Jakarta, pelatihan dan pendampingan penulisan proposal disertasi S3 FIB Universitas Hasanuddin, coaching klinik penulisan dan pendampingan publikasi artikel bereputasi FIB Universitas Hasanuddin. Iya, ada publikasi yang terindeks Scopus, itu Journal of Language Teaching and Research dengan judul Proposed 21st Century Learning Theme in English Classroom. Ya, itu yang merupakan disertasi beliau. Demikian kurikulum vitae Saudara Tuti Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Pendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi kurang lebih 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Izinkan menyapa dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang Rektor Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Akinduli MA. Yang saya hormati tim promotor, Profesor Dr. Abdul Hakim Yasim A, Dr. Abidin Pamu MA, Dr. Nasmilah M. Hum, PhD. Yang saya hormati tim penguji, yaitu penguji eksternal, Profesor Sukardi Weda M. Hum, dan penguji internal Profesor Manda M. Pil, Profesor Fatur Rahman M. Hum, dan Dr. Sukmawati M. Hum. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyapa Rektor Universitas Nasional Dr. L. Amri Bermawi Putra MBA, Wakil Rektor Suryono Effendi MBA, Wakil Rektor Profesor Eko Sugianto MSI, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Dr. Somadi MPD. Yang terhormat Bapak Dekan FIB Universitas Hasanuddin, Profesor Akinduli MA beserta Bapak Ibu dosen FIB Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Sastra di lingkungan Universitas Nasional, keluarga saya yang saya cintai, yaitu suami saya Cahyadi, anak-anak saya tercinta Nadia Putri Cahaya Ramadhani, Syakira Truli Ataki, dan adik bungsu saya Muhammad Faisal Fahrezi. Undangan yang hadir pada hari ini, baik hadir di UNAS maupun melalui Zoom, mohon maaf jika namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan sholawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya dan para hadirin sekalian dapat menghadiri sidang promosi saya. Ladies and gentlemen, please allow me to present my report on the result of my dissertation research with the title Synchronizing English Teaching Materials with OBE Outcome-Based Education in Reference to 21st Century Education. The background of the study. There are three primary reasons the writer needs to conduct the research. Namely, first, the 4.0 of Industrial Revolution influencing to entire aspects, including education aspect. Second, based on regulation of Education and Culture Minister of the Republic of Indonesia, number 3, 2020, concerning national standards for higher education that require universities to implement freedom to learn, or known as Merdeka Belajar Kampus Merdeka program. The last is due to the demand for English textbook that meet the needs of FISIP students from different majors, including the Political Science Study Program, International Relations Study, Public Administration Study, Sociology Study, and Communication Science.
The influence of Industry 4.0 to all aspects, including education, certainly has an impact on education providers, including academics, educators, university officials, and also the government represented by the Ministry of Education and Culture. All of these parties are trying to build academic situation and condition that must utilize technology. One of the concrete evidences of this effort is by implementing a blended learning program in higher education learning system. Blended learning aims to allow anyone to use technology to learn anywhere and anytime. Universitas Nasional is one of the universities that has implemented blended learning since several years ago. Following the implementation of blended learning programs at nearly all universities, the Ministry of Education and Culture issued Ministerial Regulation number 3 of 2020 concerning national standards for higher education. The Minister of Education and Culture's regulation governs several points, including independent learning program or MBKM and several issues to be considered in revising the curriculum. Merdeka Belajar or Freedom to Learn is a new learning program designed by the Indonesian Minister of Education and Culture as a response toward the Industrial Revolution 4.0. Through this program, the university graduates are expected to be innovative, creative, autonomous, and competitive. In response to the regulations released, Universitas Nasional implemented the MBKM program and requested that all study programs update their curricula to reflect the demands of the workplace. The aspects that need to be revised are related to national education standard. These standards cover graduate competency, learning content, learning process, and assessment of learning in education. In addition, previous research conducted by the writer with Hakim Yassi, Nasmila, and Abidi Pamu in 2022 constitute the impetus for further detailed research. The research aims to find out students' target needs in learning English, what they are preferences in learning English, and what kind of teaching materials they like to study. In brief, the impact of Industry 4.0 on education, the demand for physics teaching materials based on student needs, and geared toward 21st century education, and MBKM program, which must be implemented by revising the curriculum to link and match with the industrial world, are the three main reasons that urged the writer to conduct this research. Based on this context, the writer developed the following three research questions. First, what are the needs of physics students in learning English? Second, what kind of teaching materials relevant to be applied to English class for physics students that are oriented towards 21st century learning? And the third one is how design English teaching materials are implemented in improving the learners of English skills in blended learning model and refer to outcome-based education principles. Further is preview study. In fact, a lot of earlier studies have looked at how teaching materials are developed or built models for how teaching materials are developed for students. Yet, study focus on themes and skills required in 21st century education have not been widely studied, particularly at the higher education level. In this study, I cite a number of academic publications that investigate how teaching materials tailored to 21st century learning are being developed. However, I would like to explain one study that became my primary source for this presentation, namely the study carried out by Mengo Sebastianus in 2020. His research aimed to create teaching resources for speaking for academic purposes classes focused on 21st century education for students of the English study program at the Indonesian Catholic University Santo Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur. This study produced a textbook of speaking for academic purpose that is focused on 21st century learning.
What distinguishes my current study is the development of teaching materials by employing themes and skills related to 21st century education. The examples of themes should be provided are as global awareness, health literacy, civic literacy, environmental literacy, and financial, economic, business, and entrepreneurial literacy. While skills should be integrated in teaching materials are critical thinking, problem solving, critical thinking and problem solving, communication, collaboration, and creativity. These are known as 4C skills. The theoretical basis I employ in this study is the theory of 21st century education developed by Trilling and Fadel in 2009, which states that 21st century education is education that prioritizes originality of knowledge and masters several skills from the three main themes of 21st century education, such as learning and innovation skills, digital literacy skills, and life and career skills. In addition, the theory of teaching material development proposed by Joly and Bolito in 1998 used in this study as a reference to begin the development procedures, while other theories like the Bloom's taxonomy, OBE principles, and the theory of language learning serve as supporting theories in this study. The next explanation is regarding research method. This research is a research development that employed to develop products related to teaching materials such as textbook, learning media, and learning methods. In this study, data sources are classified as primary and secondary data. The primary data sources obtained from field observation, review relevant documents, tabulation of the findings of the student questionnaire, a description of the English lecturer's answer and suggestion, description of responses from the heads of study programs, description of responses from student representative, feedback from lecturer, students, and a lecturer who is also a curriculum expert in Universitas Nasional, and existing teaching materials as sources data for developing teaching materials. Meanwhile, secondary data is information gleaned from previous study. The population in this research consists of 386 of a semester students from political science study, international relations study, public administration study, and communication study in FISIP UNAS. In addition, 8 English lecturers who have experiences teaching English in FISIP and the heads of 5 study programs. Furthermore is the method and techniques of collecting data. In this study, the writer used a modified research and development method developed by Joly and Bolito 2011. As you can see the 10th slide, there are 7 stages to be conducted. Include the first one is identification of need for materials. The second one is in the exploration of needs. The third one is contextual realization. The fourth is pedagogical realization. The fifth is production of materials. The sixth is evaluation of material or reviewing. And the last is final product. The last section, research method, is techniques of analyzing data. There are several steps done in analyzing data. First, analyzing the result of questionnaires qualitatively and strengthening them by doing interview on 8 English lecturers, 56 students representative, and finally interviewing the English lecturers. Interviewing the heads of 5 study programs. The following is an explanation of the research findings and discussion. To answer what are the needs of FISIP students in learning English, the writer formulates a needs analysis that includes finding on field observation, finding on review relevant documents, finding on library analysis, and finding on distributing questionnaires. In summary, the result of the needs analysis show that the teaching and learning activities at UNAS are based on blended learning. The class size range from 30 to 50 students. The available lesson plans lack of clear learning objectives, sub-CPMK or lesson learning outcome, or clear assignment instruction, unclear assignment instruction.
and the teaching materials do not adhere to standard of 21st century education, while in fact students have to master particular skills in order to face 21st century challenge. In finding on library analysis, the writer found that the theory put forth by Fadel and Trilling 2009 in line with the objectives and focus of 21st century education. Meanwhile, a summary of the findings from the interviews includes students, lecturers, and heads of study programs expect the availability of a textbook for them. Most of students, lecturers, the head of study program agree if critical thinking, problem solving, communication, collaboration, and creativity innovation skills are integrated in the process of teaching and learning. Students want to learn trending topics. Lecturers want the student to improve reading and writing skills and provide global issues as well as correspond to their study background. The last finding is the head of study program want their students were taught global issues and improve students' reading, writing, and listening skills. After going through each stage of this research, the writer draw conclusion. First, in light of the Minister of Education and Culture issuing of Higher Education National Standard number 3 of 2020, which regulates MBKM program policy and standard that must be followed to revise the curriculum, it is critical to produce a guideline to develop a course semester best plan or RPS, Rencana Pembelajaran Semester, by referring National Higher Education Standard and OBE principles. Second, to produce a framework to develop a semester best plan based on the guideline by adopting OBE principles, taxonomy Bloom theory, and 21st education theory. The third, to produce a guideline of a course semester best plan for English in FISIP based on the framework by adopting OBE principle, taxonomy Bloom theory, and 21st century education theory. The fourth one is to produce an example of a course-based plan or RPS for English students in FISIP and an example of syllabus of English teaching materials for FISIP students. The last, to produce an example of English teaching module based on design RPS. Implication and recommendation. There are two implications of this study. The first is theoretical implication and practical implication. Theoretical implication. This study uses teaching material development theory, 21st century education theory, and OBE principles to demonstrate how to create English teaching materials that meet both students' needs and 21st century demands. Practical implication. This study enriches readers' insight that developing English teaching materials can begin with creating guidelines for developing the RPS first, then synchronizing between the RPS syllabus and teaching materials. There are also recommendations of this study, namely, first, the result of this study can be used to develop English teaching materials, particularly those that are pertinent to 21st century learning and use OBE principles. Second, the example of RPS syllabus and an English textbook can be employed for students and lectures in FISIP UNAS, Universitas Nasional. That is from my presentation. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Propendus telah mempresentasikan ringkasan disertasinya tepat waktu, kurang lebih 20 menit. Promotor-promotor, para penguji yang saya hormati, selanjutnya saya persilakan promotor-promotor dan para penyangga untuk mengajukan sanggahan secara berturut-turut sebagai berikut. Pertama, mulai dari Bapak Dr. Abidin Pamo, MA, dipersilakan Prof, tidak lebih dari 10 menit. Ya. Iya, baik, terima kasih yang saya hormati pimpinan sidang, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama
saya ingin bertanya kepada Ibu Tuti. Ya, mohon dijelaskan ya secara ringkas apa yang mendasari Ibu Tuti melakukan penelitian di universitasnya ini. Ya, secara ringkas boleh dijawab. Silakan Ibu Tuti. Terima kasih Pak Abidin Mamu. Yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama, lahirnya industri revolusi 4.0 yang mempengaruhi semua aspek, khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua, adanya peraturan dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 yang berkaitan dengan pendidikan nasional tinggi untuk melaksanakan program Merdeka Belajar di seluruh universitas, tidak terkecuali universitas swasta. Dan selain itu dalam peraturan itu menyebutkan agar semua program studi yang ada di universitas harus merevisi kurikulum karena berkaitan dengan MBKM, berarti harus merevisi kurikulum yang ada, yaitu Ya, berhenti adanya dulu. MBKM, maka Halo. kurikulum. Halo Tuti. Ya, berhenti dulu situ ya. Jadi Maka kurikulum yang halo Ibu Tuti. dianjurkan oleh pemerintah yaitu OBE, Outcome Based Education. Kemudian yang sangat krusial adalah kebutuhan mahasiswa FISIP di Universitas Nasional tentang kebutuhan buku bahasa Inggris untuk mereka. Begitu, Prof. Ya, tadi saya interupsi tapi tidak didengar. Ya, ya. Oke, jadi tadi ada revolusi ya, istilah revolusi, kemudian ada isu Merdeka Belajar, ya. Ada apa yang terjadi dengan kurikulum di departemennya ini sehingga harus dirancang sebuah silabus. Nah, saya belum lihat, belum memperoleh jawaban yang jelas. Ada apa dengan kurikulum Merdeka Belajar dikaitkan dengan ini? Ya, apa yang diganggu dengan kurikulum Merdeka Belajar itu dihubungkan dengan kurikulum yang ada? Boleh tidak dijelaskan secara singkat? Baik, terima kasih, Prof. Kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar itu di dalam peraturan di situ juga menyebutkan adanya permintaan dari Kemendikbud terkait untuk merevisi kurikulum, di mana kurikulum itu hanya direvisi untuk penyesuaian. Bahwasannya menurut Menteri Nadiem Makarim bahwa kurikulum selama ini yang ada di perguruan tinggi itu masih belum link and match. Jadi dengan adanya MBKM itu harus disupport dengan adanya revisi kurikulum, di mana kurikulum itu dimulai dari RPS-nya terlebih dahulu. Itu tidak bersifat wajib, tapi sifatnya hanya arahan. Oke, Karena sampai di MBKM situ. itu. Ya, Tuti, terakhir ya pertanyaan saya, kan kami yang melakukan supervisi, membimbing dengan tesis ini ya kami tahu. Tapi memang kami juga perlu tahu alasan. Yang terakhir ini ya, Ibu Tuti. Iya. Di mute, Prof. Apanya? Halo, Bu Tuti, dengar? Iya, Prof. Ya. Di mana letak aspek apanya itu yang dianggap tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dari kurikulum yang ada, sehingga Anda harus melakukan menciptakan sebuah model. Apanya yang tidak seiring dengan Merdeka Belajar?
Dan terakhir, apanya yang Anda ciptakan sekarang ini yang sudah menunjukkan merdeka ya? Nah, merdeka belajar. Saya kira itu saja pertanyaan saya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih, Prof. Jadi yang diarahkan untuk direvisi itu terkait RPS-nya. RPS-nya itu harus mencakup kurang lebih ada 9 elemen penting, yaitu RPS itu harus minimal memiliki unsur atau elemen study program, nama mata kuliah, kemudian menyebutkan course learning outcomes atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian lesson learning outcomes atau yang disebut dengan sub CPMK, kemudian ada subject matter, learning method, time allowed, kemudian ada student learning experience, dan juga dalam RPS itu harus terdiri dari kriteria, indikator, dan bobot penilaian serta draft referensi. Jadi maksud saya adalah RPS ini adalah salah satu yang harus dibenahi oleh universitas atau program studi karena harus mensupport program Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar ini harus diimplementasikan di seluruh universitas, tetapi harus juga disupport dengan kurikulum yang baru. Itu tidak diwajibkan, tapi sifatnya arahan karena selama ini pemerintah dalam hal ini menilai bahwa kurikulum perguruan tinggi itu belum sesuai atau masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Maka lahirlah kegiatan Merdeka Belajar. Begitu. Cukup ya. Saya kira demikian Pak Ketua. Luaran laporan. Ya, terima kasih. Menyusun Dr. Abidin. Panduan RPS. Halo, Bu Tuti, akan sudah diturunkan cukup. menjadi buku ajar berdasarkan RPS yang dibuat. Begitu, Prof. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, jadi rupanya sudah penanya cukup dengan jawabannya sudah jelas. Ya, Anda sudah jelas mempromosikan apa yang tujuan Anda menulis ini ya, disertasi ini. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Abidin Pamo, Emma. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Anda Nasmila M. Hum, PhD. Dipersilakan, Bu. Masih unmute. Masih unmute, Bu. Ya, oke. Oke, baik. Ya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I have to congratulate Ibu Tuti for being able to step on this very last stage of your study. Yeah, of course, all the hard work so far will be resulted in good performance today, I hope. Okay, I only have one question and one recommendation for you, one suggestion, if you can take that. In terms of the modules that you have, because you have this synchronizing English teaching materials, yeah, with OBE in reference to 21st century education, right? I just need to give you one little suggestion to synchronize this with the real 21st century education. You know that the advancement of technology now is amazing, right? Of course, what you need to write in your module will be based on these technology advancements. I don't think that manual, I mean, it's not manual, but it's, how do you call that? Book or anything which is not related directly to technology is not really, it is still valuable now, but it's much better if you can improve it using technology, probably, by making it a flip learning where people can do it separately, in online and also in offline.
So that's actually the recommendation from me. Yeah, but all in all, I'm really proud of your work. Even though you still have to do a bit more work on the module. Okay, that's the recommendation. And just one question for you, Ibu Tuti. Yeah. Despite all the strengths of your research, the strengths of the findings that you found, I believe that there were probably some limitations that sorry. There are probably some limitations that you need to write as part of your dissertation. I would like you to mention one of them. Is there any? Is there any at all that you have? Limitations from your study? That's a question. Can you Yeah, hear me? Okay. yeah. So the limitation is I'm trying to find the needs of PhD students in learning English, and then my focus is how to design RPS or lesson plan, and then continue to creating a textbook which is can be applied in blended learning. So the English teaching is for blended learning model. So maybe if you can see the module, yeah, I already separate between online session and offline session. So the limitation, is to produce English textbook. Thank you, Ibu. Okay, yes, I know that this is, well, there is nothing perfect in this world, right? Including research, any research, they always have limitations. They always found challenges, constraints during the research. So we need to pinpoint which one needs to be shared with other researchers so they can anticipate, if they have anything to do with research in the same area. So I think that's all from me, Prof. Chairman. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Nasmila, MHum PhD. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Soekardi Weda, SS, MHum. Ya, dipersilakan, Prof. Halo. Ya. Kedengaran bagus, Prof. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say congratulations to Ibu Alawiyah because now you are the last of your study. Ini penting Bapak Ibu sekalian karena tidak sedikit orang yang putus di tengah jalan. Dan alhamdulillah ya. Sorry ini. Di not connect saja, Prof. Yang satu, perangkat yang satunya. Ya, berdengung, Prof, berdengung. Halo. Ya, berkurang ya, Oke, baik, saya ulangi. Ini penting Bapak Ibu sekalian karena ini masih Nah, oke. Oke, saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Halo, Prof. Sudah bisa didengar? Ya, sudah bagus, Prof. Sudah bagus, Prof. Oke, baik. Thank you. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan ke pimpinan Universitas Hasanuddin, kepada Bapak Rektor, kemudian juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan kepada Ketua Prodi S3 Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi penguji eksternal
pada ujian promosi Ibu Siti Tuti Awalia. Nah, Ibu Tuti, if I say in English, so please answer the questions in Bahasa Indonesia. If my questions are in Bahasa Indonesia, so please say in English. Begitu Bu ya, Bu Tuti ya. Jadi kalau saya nanti menyampaikan pertanyaan dalam bahasa Inggris, jadi tolong dijawab dalam bahasa Indonesia. Demikian juga sebaliknya ya. Begitu Bu ya. Jadi kalau saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, jadi tolong ya diberikan penjelasan atau jawaban dalam bahasa Inggris. Jadi demikian juga sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya memulai, saya sedikit ada kenangan ya. Di tahun 1999 itu saya daftar di Deplu, Departemen Luar Negeri. Nah, rupanya ya tertulis di berkas itu dari Jakarta, saya bukan alumni Unhas, tetapi alumni UNAS. Jadi saya ada kenangan dari situ, Bu, tahun 1999 itu. Okay, my comments. The first one is, have a look on page 18. Coba Ibu lihat di halaman 18. Halaman 18 in your draft. You mention here a total of 17 pieces of literature, 1 dissertation, and 16 research articles were evaluated. My simple question is, what are the uniqueness of your study than those 17 studies? Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Jadi, kan dari studi saya ini dibandingkan dengan related research di sini, yaitu penelitian saya adalah untuk mengetahui kebutuhan bahasa Inggris kebutuhan bahasa Inggris untuk mahasiswa FISIP, di mana mahasiswa FISIP itu terdiri dari 5 program studi yang berbeda dan harus diberikan pada mahasiswa tingkat pertama. Jadi mereka mempunyai background atau karakter dari jurusan yang berbeda, namun wajib mengambil 1 mata kuliah yaitu bahasa Inggris. Kemudian yang selain itu keunikan lainnya adalah ketika ingin membuat pengembangan atau materi ajar untuk menjawab kebutuhan bahasa Inggris mereka, pada kesempatan studi kali ini saya menggunakan teori pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad 21 ini yang saya gunakan adalah dari Fadel and Trilling dan yang berfokus kepada temanya. Tema yang harus diberikan pada mata kuliah tersebut atau dalam materi ajar nanti, juga dengan 4 skills yang diwajibkan, yang harus diberikan dari pendidikan abad 21. Jadi kalau kalau studi yang lain itu misalnya mereka itu membuat pendekatannya dalam langkah-langkah pembuatan buku ajar tanpa membuat RPS atau rencana pembelajaran terlebih dahulu dan tidak mengadopsi OBE prinsip atau prinsip-prinsip OBE. Nah, kalau dalam studi saya ini karena tadi terkait dengan arahan Universitas Nasional yang harus melakukan revisi kurikulum terkait juga adanya pelaksanaan MBKM program, maka RPS-nya harus mengadopsi OBE. Nah, dari RPS tersebut kita harus melihat betul kompetensi lulusan, kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan dari departemen tersebut. Dari situ saya beranjak untuk membuat draft yang diawali dengan pembuatan RPS, kemudian silabus, lalu buku ajar. Begitu, Prof. Oke, baik. Selanjutnya, selama menempuh S3 di Universitas Hasanuddin, pertanyaan saya, apa rintangan terberat, Bu, yang dialami? Silakan jelaskan dalam bahasa Inggris. Dan bagaimana mengatasi rintangan itu? Please say in English. Okay, so because this is cooperation class between Universitas Nasional and Universitas Hasanuddin. At the time we registered in 2018, still
in good condition. We haven't have a pandemic at the time, and then we went to Makassar, if I'm not mistaken, twice with our friends, with our colleagues, and after that, pandemic attacked our country, so we couldn't go to Universitas Hasanuddin, and we just have class or bimbingan or advice from promoter via phone. Yeah, I think that's all, Pak. Oke, thank you. Next. Terkait dengan aspek epistemologi, kira-kira ya topik apa yang terkait dengan penelitian ini yang dapat diteliti oleh peneliti berikutnya, dan juga dari sisi aksiologi, apa pula manfaat dari penelitian ini? Silakan, in English. Hope this study will give benefit for future researchers that interested in research and development study, so they can create teaching materials or modules, based on RPS or lesson plan first, because as long as I know that some researchers or my friends, when they create a textbook, they only doing research by completing or maybe reviewing from another source textbook, but it is different because I need to check the RPS from the head of departments in FISIP. So it is only for students that you are going to teach. So it is not maybe making or creating a textbook, maybe we can call is modul pembelajaran or learning module, because it is only for certain students or participants. Thank you, Prof. Okay, so the next, what is the academic claim of your study? The academic claim or novelty? The academic claim, novelty. Okay, come on. Oh, okay. Yeah. So the novelty of this study, I think this is, as long as I know, I create English textbook for FISIP students, but before that, I doing some research, to create the lesson plan firstly. So it's a bit different with others because they just create books or textbook for their students without researching or surveying or maybe conducting any research to RPS. Okay, thank you. This is the last. Because you are from Jakarta, can you speak Betawinis? Bisa berbahasa Betawi, Ibu? This is important to show our identity. Bisa bahasa Betawi? Ya, kebetulan saya juga Betawi, Prof. Ya. Oh ya, oke. Kita Bu ya, nah oleh karena itu ya. Jadi nanti bisa My question is in bahasa Indonesia, so the answer should be in Betawi, Betawinis. Begitu ya. Bisa Ibu jelaskan ucapan terima kasih Ibu kepada keluarga, terutama kepada sang suami, dalam bahasa Betawi. Silakan. Because there are some people here from Betawi. Come on. Silakan Bu. This is important to show our identity. Silakan. Baik. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Nadia, makasih ya, Neng. Sakira, Neng, makasih ya. Faisal, Bang, Tong, makasih ya atas dukungannya, semuanya. Maafin kalau salah-salah. Support terus ya, Mama ya. Oke. Oke, thank you. Ini mohon maaf terakhir, ini tidak perlu dikomentari. Saya tertarik dengan mata kuliah yang Ibu ajarkan, itu ada English for Politics.
Nah, kita tahu bahwa di UNAS itu ada banyak orang ya terkenal terkait dengan bidang-bidang politik. Ada Dr. Alvan Alfian yang semenjak ya beberapa waktu yang lalu sering menulis, saya juga sering baca tulisan beliau. Saya juga sering menulis terkait dengan artikel tentang politik. Nah, saya mengajak kepada Ibu untuk berkolaborasi, menulis artikel English, artikel atau buku terkait dengan English for Politics. Ini tawaran ini Bu ya, tidak perlu dikomentari, nanti kita chat-chat kalau Ibu berkenan. Terima kasih. Demikian Prof, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, jadi yang menarik tadi itu bahasa Betawi itu, padahal di kampus UNAS itu belakangnya itu ada kampung Betawi. Nah, ini menarik ini Prof. Iya. Ya. Baik, makasih. Ya, selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. ML Manda, MA, MPhil. Prof, dipersilakan Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara Tuti Alawiyah, can you hear me? Bisa mendengar? Ya. Ibu Tuti, I would like you to explain why is it necessary to synchronize ELT materials with OBE oriented to the 21st century education? Okay, you may answer in Bahasa Indonesia or in English, or you may mix up whatever you like. Go ahead. Sebentar saya konfirmasi ya Prof. Jadi pertanyaannya adalah apa pentingnya mensinkronisasi mata kuliah ini dengan OBE ya Prof? Ya, teaching material. English learning teaching materials with OBE oriented to the 21st century. Jadi mengapa sinkronisasi dilakukan antara ELT materials dengan OBE yang berorientasi pada abad ke-21? In Bahasa Indonesia or news? Baik, Prof. Oke. After analyzing the results of the questionnaires and interviews with the respondents to the study, the writer first made a guiding framework for preparing the RPS or lesson plan that refers to National Education Standard, OBE principles, and 21st century. The purpose of the guideline was to synchronize the tabulated result of the questionnaire and interview with critical elements that had to be included in lesson plan, such as the graduate profile outcomes, learning objectives, learning activities, assessment, and of course the requirement that provided material be in line with the themes and skills of 21st century education. After the lesson plan is completed or finished, the syllabus and also the textbook or module can be developed using the RPS or lesson plan. In brief, the study to synchronize RPS syllabus and teaching materials based on regulation of Minister of National Education, OBE principles and 21st century education. Jadi pentingnya itu adalah karena pertama arahan dari universitas yang mewajibkan untuk membuat revisi terhadap kurikulum prodinya masing-masing. Ya, itu adalah suatu respon dari universitas terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait program MBKM dan merevisi kurikulum yang harus mengadopsi OBE. Kebetulan saya selaku koordinator mata kuliah bahasa Inggris, juga pengajar bahasa Inggris di FISIP, memang harus membuat buku ajar, di mana buku ajar itu sebelumnya belum tersedia. Jadi kebetulan dengan adanya peraturan ini, jadi disertasi saya atau disertasi saya atau riset saya ini membuat buku ajar, tetapi harus disesuaikan dengan RPS atau lesson plan
dari prodi yang bersangkutan. Begitu Prof. Dan kebetulan berdasarkan hasil kuesioner dan interview kepada dosen, juga kepada mahasiswa dan kepada para program studi, mereka menginginkan bahasa Inggris atau buku bahasa Inggris yang akan mereka gunakan nanti itu terkait tentang global issue. Terkait tentang global issue. Jadi global issue berdasarkan literatur yang saya baca yang mendekati adalah teori pendidikan abad 21 yang dipropos oleh Fadel dan Trilling yang mewajibkan bahwa mahasiswa atau lulusan yang hidup di era abad 21 itu hendaknya memiliki kemampuan 4 skills dan memiliki pengetahuan dalam tema-tema pokok seperti global awareness, health literacy, environment literacy, business and entrepreneur literacy. Jadi saya menyimpulkan dari hasil kuesioner dan interview tersebut bahwasannya penting membuat buku ajar itu selain berdasarkan kebutuhan mahasiswa, tetapi juga harus mengakomodir ekspektasi dari program studi dan visi misi universitas. Begitu, Prof. Oke, sedikit saya lanjut dengan hasil riset saudara. So, based on your research findings, reading and writing skills need a priority for the students of FISIP. What are the reasons for the preference of these skills? Okay. Ya, maaf Prof, bisa diulangi Prof? So based on your research findings, reading and writing skills need a priority for the students of FISIP. The question is, what are the reasons for the preference of these skills? Okay. Reading and writing. Well, actually, the result from the questionnaires, the results from the questionnaires from the students, they want that English skills need to be learned are reading and all skills. But according to interview with the head of departments and the lecturers, English lecturers that teaching in FISIP, they decide for students in FISIP UNAS, it is much better if the skills specific only reading and writing, because they are still at first students, students at the first semester. So it is necessary if the students only have reading and writing, but another skills also need to be taught, but the priority is reading and writing. Okay, is that all? Okay, Ibu Tuti, thank you. Bapak Ketua Sidang, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sehat selalu Prof. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, ya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum. Ya, silakan Prof. Okay, thank you very much, Professor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promotor, tim penguji, saya juga ingin menyapa pimpinan Universitas Nasional, jajaran rektorat, jajaran dekanat, dan seluruh dosen yang selama ini telah banyak berinteraksi dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. For Ibu Tuti, I would like to congratulate you for having the last step of your completing for your study. Selamat, saya kira Anda telah melewati satu perjuangan yang memang sudah seharusnya seperti itu dilewati oleh satu tempaan untuk memperoleh gelar doktor.
saya ingin mengejar satu hal yang ditanyakan oleh Prof. Manda. Prof. Manda sangat menarik. Pertanyaannya saya akan setel seperti ini. Di mana titik temu, sampaikan ke kami, khususnya kepada saya. So, where is the meeting point of OBA principle, teaching material production, and student needs, especially for the UNA student, in the framework of 21st century learning. Tuti, I would like to remind you that 21st century learning itu adalah metode atau ruang pengajaran yang bersifat tematik. Kalau dia tematik, maka peneliti pasti tidak bisa melepaskan diri dari ranah behaviorisme. Silakan. Baik, Prof, izin saya untuk menjelaskan bahwa kaitannya atau titik temu dengan OBE dan students need di sini, saya ingin sekilas menjelaskan tentang OBE dulu. OBE is what should student achieve after meeting. It concerns about students' outcomes. Four primary principles in OBE or outcome-based education are what students need to achieve at the end of course or subject, or called as CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. The second one is what students need to be able to do after the end of lesson, or sub CPMK, which is called lesson learning outcome. What kind of learning activities can support the achievement of learning objectives? What learning assessment can improve student qualification? According to Harden 2002, OBE encourages and motivates teachers to convey learning objective or expectation more clearly. Therefore, the delivery of curriculum and learning outcomes to students is very important. The characteristics of OBE are follows. First, clear development of learning outcomes that must be met before the end learning process. The second one is design curriculum, learning strategies, and learning opportunities to ensure compliance learning outcomes. The third one is the assessment process is adjusted to the learning and assessment achievements of each one students to ensure learning outcomes are met. The last is provision of remediation and enrichment. Jadi itu adalah prinsip yang harus yang prinsip-prinsip pada OBE ketika kita akan membuat rencana pembelajaran atau berlanjut kepada silabus dan buku ajar untuk peserta atau pendidik tertentu. Jadi kalau untuk membuat RPS, kami sekarang itu terus terang ini adalah pengalaman yang baru bagi kami untuk membuat RPS berdasarkan prinsip-prinsip OBE, di mana sebelumnya kami tidak melakukan itu. Jadi untuk membuat RPS ini dengan menggunakan standar OBE itu sudah diberikan sosialisasi ketika Universitas Nasional juga merespon untuk menyelenggarakan metode kuliah Merdeka Belajar atau MBKM. Nah, kaitannya dengan riset saya ini dengan peserta atau mahasiswa FISIP ini, bahwa kita harus membuat buku ajar yang tentunya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tetapi tidak hanya harus memenuhi kebutuhan mahasiswa, ada beberapa pihak yang harus kita akomodir, yaitu pihak departemen atau dalam hal ini adalah program studi, juga mereka melihat dari visi misi, kemudian berangkat dari kompetensi lulusan, juga capaian pembelajaran yang diharapkan
harus dimiliki oleh lulusan. Jadi seperti itu, Prof. Terima kasih. Penelitian ini kan penelitian R&D, Research and Development. Sudah menjadi prinsip bahwa penelitian seperti ini harus melahirkan sesuatu. Seperti draft yang saudara kirim, saya melihat ada lampiran dan itu merupakan produksi, mungkin contoh, mungkin apa. Apakah kemudian sebelum Anda membuat kesimpulan dengan penelitian kamu, materi ini pernah dilakukan uji coba di UNAS? Kalau di materi ini dalam bentuk buku yang sudah jadi itu atau modul memang belum diuji coba. Tapi draftnya yaitu RPS maupun silabus sudah saya membuat kuesioner juga interview kepada departemen program studi, kepada kepala program studi dan beberapa representatif mahasiswa serta beberapa dosen bahasa Inggris. Jadi setelah draft ini jadi, saya mengundang mereka untuk saya berikan mereka kuesioner terhadap penilaian RPS ini. Jadi ini belum bisa diuji, belum diujikan, begitu Prof. Ya. Makanya kan disebut contoh. Baik, Prof. Jadi kekuatan textbook yang Anda lahirkan ini adalah pada uji coba. Dan Anda mengatakan sudah mengkonfirmasi kepada departemen, kepada pengguna dan sebagainya. Mungkin nanti juga kepada alumni. Sekarang semua kebijakan yang dilakukan di universitas itu adalah melibatkan alumni. Dan itu bagian dari program kementerian yang ada. Itu untuk memastikan bahwa produk dari penelitian Anda yang bisa diterapkan di UNAS betul-betul nanti bisa berdaya guna, bukan sekedar bahwa ini ada pesanannya UNAS orientasinya seperti ini. Abaikan dulu itu. Tetapi kemudian bahwa need analysis yang saudara lakukan dan benar seperti apa yang dikehendaki oleh UNAS itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang ini tidak ada perguruan tinggi yang bisa memaksakan orang untuk belajar apa. Itu adalah teori pendidikan modern. Yang modern sekarang adalah ajari orang sebagaimana atau seperti kebutuhan mereka. Itu satu hal. Yang lain, kalau tidak ada halangan, insya Allah Anda akan menyelesaikan studi. Apa yang bisa Anda lakukan dengan hasil penelitian ini yang bisa membawa nama UNAS? Silakan. Baik, izin saya untuk menjawabnya, Bro. Insya Allah penelitian ini tidak akan berhenti di sini saja. Saya akan mencoba untuk menyempurnakannya dari konten dan lain sebagainya. Kemudian yang pastinya saya ingin mencoba untuk hibah dikti. Dan kebetulan di Universitas Nasional itu sudah ada tim untuk memberikan coaching, dan memang UNAS juga menyerukan, mewajibkan kepada dosen-dosennya untuk aktif dalam membuat buku ajar. Jadi tidak hanya untuk kepentingan di universitas saja atau skup di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tapi saya berharap hasil ini bisa saya kembangkan dan mengikuti hibah dikti. Begitu, Prof. Oke, terakhir. Mungkin tidak ada hubungannya dengan disertasi Anda. Kalau ada orang ingin melanjutkan studi, mungkin bidang linguistik yang lain atau mungkin seperti bidang yang saudara geluti selama beberapa tahun ini,
coba buat pernyataan yang saya mau dengar. Saya mau dengar pernyataan. Bagaimana Anda meyakinkan kandidat itu bahwa Anda telah menempuh pendidikan di salah satu departemen di FIB Unhas. Silakan. Izin Prof. Pernyataan ya Prof. Ya, Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian tahun menimba ilmu di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Budaya, ilmu program keilmuan linguistik, saya mendapat banyak pelajaran hidup, bukan hanya pelajaran akademik, tidak terbayang atau terbesit dalam pemikiran saya bahwa saya bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah ke suatu provinsi yang awalnya saya agak sedikit berantipati dengan daerah Sulawesi. Maksudnya meskipun ada juga daerah seberang dari saya, yaitu Sumatera, kami sama-sama seberang juga ya Prof di Sulawesi. Tapi luar biasa ketika saya belajar di sana, pendidikannya sangat luar biasa, dosen-dosen promotornya yang dosen-dosen, ada Prof Hakim, ada Pak Hamzah, ada Pak Iwan waktu itu dan lain sebagainya, yang memberikan banyak masukan keilmuan baik akademik maupun non akademik ketika kami, saya dan teman-teman sempat sekitar 10 hari di sana. Jadi banyak sekali pengalaman yang kami dapat, terutama dalam bidang keilmuan linguistik. Di sana banyak yang tidak saya dapatkan di Atmajaya maupun di universitas manapun. Ternyata di sana membuka pemikiran saya bahwa ilmu linguistik atau ilmu budaya itu tidak sesempit yang saya pelajari selama ini. Ternyata mereka dapat membuka cakrawala saya tentang ilmu linguistik dan ilmu budaya tentunya. Dan saya yakin bagi teman-teman yang ingin melanjutkan atau yang sedang memang masih melanjutkan di sana, itu pasti akan merasakan kehangatan dari dosen-dosen, juga teman-teman dan lingkungan di sana. Baik, itu saja Prof. Saya tidak. Ya, makasih. Jadi FIB ini akan menjadi alma mater kamu dan tentu kamu sangat mencintainya, dan gunakanlah pernyataan kamu tadi itu untuk meyakinkan orang untuk menjadi adik kandung kamu berstudi di sini. Saya kira cukup. Cukup, Pak Pimpinan. Ya, terima kasih Profesor. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Sukmawati M. Hum. Ibu, dipersilakan Bu. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sorry, good afternoon ya. Yeah. First of all, I'd like to comment on your appendix ya. Biasanya saya mulai dari awal, ini dari akhir. Your appendix 1, you mentioned about rencana pembelajaran semester. Can you say this in English? What is in English? Plan. Rencana pembelajaran semester. Sepertinya pernah saya menanyakan ini ya. Well, actually this is a semester-based course plan. Yeah. My first suggestion is, since you put your appendix 1 here, you have a rencana pembelajaran semester, but it is in English. Yeah. Actually, it is good to have both RPS and semester-based course plan. Maksudnya ada dua ya, ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia. So we don't put in one
let's see, RPS with both languages, ya. Jadi nggak campur-campur bahasanya. Okay, that's my first comment on your appendix, ya. Okay, next I'd like to say something about your study. Well, I think you have already mentioned all in your RPS, yeah, in your in your semester-based course plan about instructional materials. Yeah, well, this is an essential tools in learning even every subject. Yeah, not only English, and this is allow both teachers and students to interact with words and ideas to develop students' abilities in reading, listening, solving, thinking, speaking, writing, and using media and technology. Well, my first question is, what are the common instructional materials used by 21st century teachers? Okay, Sorry, maybe I can give some clues about those teaching learning materials. Yeah, I mean the types of teaching learning materials. Okay, you can mention about visual aids like blackboard or whiteboard, posters, flashcards, or textbook, and so on. And then you have also audio aids. Sorry, ini kayaknya saya yang jawab ya. Audio aids, you have tape recorders and CDs. Maybe we don't need this today's. And then for audio visual aids, you can have video recording, films and documentaries, and also virtual classroom. And the last is language laboratory. Okay, my questions related to this kind of teaching learning materials. Since your title is about English materials with OBE in a reference to 21st century education. Actually, education is too general, yeah, but that's since you have mentioned your scope of problem, I think no problem at all. So my question is, what are the digital tools every 21st century teachers should be able to use? Thank you, Ibu. So usually we will use YouTube, video YouTube. Yeah. Video YouTube. Yeah, based on the result of questionnaires. Students also, they prefer to learn by using social media, especially YouTube. Yeah. Okay. Is it the only social readers? Yeah, we have YouTube, Twitter's, Facebook, yeah, even Facebook. Yeah. Flipboard, yeah. Okay, you can use it whenever you want. You can hear whenever you want. Yeah, that's good. Is it the only digital tools that teachers? Well, the teachers or the lecturers also usually they create lesson video lesson. Yeah. So they can share their video to students, yeah, because it is blended learning. When online session, yeah, if the lecturers do not give link for YouTube or YouTube video, but they can provide their video lesson. So lecturers are required to create video lesson in order to support online meeting for the students.
Okay, okay. Well, why I'm asking you this, since you are dealing with 21st century education, I think not only mentioned what are the common instructional materials. Yeah, it is needed to mention also the digital tools that all those 21st century teachers should be able to know or should be able to use. Okay, that's my suggestion. Well, maybe this is another suggestion, yeah, for your abstract, yeah. Maybe it should be similar to what you mentioned in your English. Should be similar to the one you put in your bahasa Indonesia, ya. Kalau dia saya melihat abstrak di bahasa Inggris itu ada 2 paragraf, tapi di bahasa Indonesia ada 1 paragraf. That's only writing mechanism, but also the point, yeah, the points that you put in your in your English abstract, yeah, should be translated properly, yeah, in bahasa Indonesia. Okay, last but not least, maybe I just want to remind you about the one that you put in your appendix, yeah. Kembali ke appendix. I think we don't need the page number, yeah, in appendices. Okay, finally, I'd like to say congratulations to Ibu Siti Tuti, since you come to the end of your phase or stage of your study at Hasanuddin University. Okay, thank you, Prof. I think that's all. Prof. Terima kasih, Bu Sukma. Ya, baiklah, terakhir kepada promotor, kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Hakim Yasin, MA, dipersilakan untuk memberikan lagi arahan-arahan terakhir menyangkut tentang disertasinya atau pertanyaan-pertanyaan. Dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, the first thing that I would like to say, of course, I would like to congratulate you, yeah, for achieving this step. Yeah, that means, yeah, you are about to finish your PhD. Perlu barangkali Saudara Tuti ingat bahwa ini adalah tahap promosi. Jadi semua pertanyaan kalau sifatnya berulang, redundant, baik dari penguji maupun dari konsultan, itu sebenarnya bukan untuk mereka, tapi untuk mempromosikan kamu kepada publik bahwa you really, I mean, the project is really sounded. Ya. Jadi Anda memang pantas menjadi seorang dokter. Itu barangkali yang pertama. Jadi mungkin ada dalam hati kamu, kenapa ini sudah ditanyakan di ujian hasil, tanyakan lain sini, apalagi kalau nanya metodologi. Ya, tentu saja itu tujuannya ingin membungkus bahwa proyek penelitian yang kita kawal ini memang adalah layak untuk dipertimbangkan. Tadi semua sudah menanyakan hal-hal yang sifatnya praktikal, sehingga mungkin pertanyaan saya bukan pertanyaan sebenarnya, tetap ingin mengarahkan supaya kamu terdengar memang sudah berhak jadi dokter. Saya akan lebih concern pada theoretical framework, ya, landas teoritis
dari penelitian kamu, karena hampir tidak ada yang menyentuh tadi itu. Ya. Nah, of course karena ini bahasa Inggris, mungkin nanti pada orasi speech saya baru saya berbahasa Indonesia. Itu juga untuk menunjukkan kepada halayak publik bahwa memang bahasa Inggrismu bagus. Nah, Tuti, ya, along with the practical benefit, I would like, to forward some questions in terms of, the theoretical background that you utilize in this project. So could you please elaborate, of course, in brief, the interplay of the concept of 21st century skill framework pioneered by Trilling and Vadel, and the other one, Joly and Bolito's framework, and last one, including Bloom's taxonomy. Yeah, of course, you should respond in English. Okay, did you get the point? Yeah, I would like you to comment on the interplay about the three concepts. Oke. Izinkan saya menjawab. Okay, so the theory, I use, the first one is theory R&D, research and development. R&D is a scientific method that aims to describe the phases of providing a model of English of English teaching materials. So it is important to realize for a teacher should be able to develop teaching material that correspond with students' target and learning needs. So in this research, in my study, I adopt Joly and Bolito, provide guidelines for the development of dynamic teaching materials that can be used not only for the creation of teaching materials, but also for the evaluation process. In addition, this model, besides from that, this approach is quite useful for writers who are unable to complete the stages. This model also meets the author's requirement. Unable to complete the stages, I mean that Joly and Bolito provide 7 stages, including implementation, but because of the restricted times, I skip 1 stage of 7 stages, that is implementation. And the second primary theory, I use I adopt Trilling and Vadel, 21st century education theory developed by Trilling and Vadel, 2009, that the theory concern about how to be prepared to live in the era of 21st century. So the students must master knowledge, the core subject and specific themes such as global awareness, financial, economic, business, and entrepreneurial literacy, civic literacy, health literacy, and environmental literacy. And also skills that should be mastered by learners in 21st century era, such as critical thinking and problem solving, communication and collaboration, creativity and innovation, information literacy, media literacy, flexibility and adaptability, initiative and self-direction, social and productivity and accountability, leadership and responsibility. But in this study, I just have 4 skills only, that is critical thinking, problem solving, communication and collaboration, creativity, innovation, creativity and innovation. So the skills will be integrated in teaching materials. And regarding the Bloom's taxonomy, we know that Bloom taxonomy is a powerful tool to help develop learning outcomes.
because it explains the process of learning. So Bloom taxonomy, I put Bloom taxonomy in order to create the abilities in arranging or setting up the RPS. For example, at the first meeting, students should be able to interpret at the end of lesson. Begitu, Prof. Terima kasih. Okay, last questions. Yeah, related to 21st century skills. Yeah, this framework focus on 3 category of skills. The first one, learning and innovation skills. And the second one, digital literacy skills. And last one, life and career skills. The question is, how could you integrate these 3 skills into your the model that you produce? Yeah, time is yours. Yeah, I didn't have your voice. I didn't hear it. Termute, Bu. Iya, iya. Teramute. Masih Mohon. termute. Halo, kita tidak. Iya. Saya tidak dengar. In reading activities, in reading activities before the class began, before the lecturers will discuss the materials, we will provide some questions that it is related to the critical thinking. So the students, they need to answer the questions based on their own knowledge before we go into deep discussion. Begitu, Prof. Okay. Yeah. Sounds good to me. Yeah, I think that was all from me at the moment. Terima kasih pimpinan sidang, Profesor Indulis. Silakan. Ya. Bagaimana, Prof? Ya, sudah, Prof. Sudah, silakan, Prof. Oh iya. Makasih, Prof. Ya. Baiklah. Dengan demikian, seluruh penyangga, promotor, pemuji sudah menyampaikan sangat-sanggahan. Olehnya itu, sidang saya promosi doktor saya tangguhkan kurang lebih 10 menit. Ya, sidang saya tutup sementara. Ketua Sidang Penguji, Promotor, Kopromotor, dan Penguji berkenan jeda sesaat. Promopendus tetap di tempat.
Baik, Bu Protokol, Ibu Lia, karena ini sudah hampir duhur, kita bisa mulai kembali. Baik, Prof. Ketua Sidang Penguji, Promotor, Kopromotor, dan Penguji aktif kembali via Zoom. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Baiklah, promotor, kopromotor, penguji, hadirin sekalian yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Izinkan saya untuk membacakan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu linguistik Saudara Siti Tuti Alawiyah. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Siti Tuti Alawiyah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa 24 Januari tahun 2023, pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Siti Tuti Alawiyah berhak menggunakan gelar doktor dalam bidang ilmu linguistik. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia, bangsa, dan negara. Makassar, 24 Januari 2023. Atas nama Rektor, Ketua Sidang Profesor Dr. Akinduli, MA. Terima kasih. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum sidang ini saya tutup, terlebih dahulu saya serahkan kepada promotor untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Saudara Dr. Siti Tuti Alawiyah, SS, MHum. Dipersilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha singkat aja karena sudah memasuk luhur. Jadi proyek penelitian Saudara Tuti ini, dokter kita yang baru, itu termotivasi fakta bahwa kompleksitas situasi dan kondisi pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris pada abad ini, yang berciri revolusi industri 4.0, mungkin sudah ada juga 5.0, ya sudah masuk ke sana. Itu membuat Saudara Tuti untuk merespon terhadap isu tersebut. Untuk itu tujuan penelitian dari proyek penelitian Saudara Tuti, beliau merasa perlu ada satu framework, ya, termasuk modul pembelajaran bahasa Inggris yang bersifat universal untuk semua kondisi dan situasi, meskipun baru saat ini yang dia paparkan adalah khusus mahasiswa FISIP UNAS, tapi saya yakin itu bisa bersifat universal untuk mungkin semua mahasiswa FISIP atau bahkan mahasiswa lainnya ya di Indonesia. Nah, untuk menjawab hal tersebut, Saudara Tuti menggunakan ada 3 konsep framework
teori. Yang pertama konsep 21st century education atau skill, ya, oleh Trilin dan Fadel, itu diperkenalkan pada tahun 2009, yang sebenarnya itu intinya adalah proses pembelajaran itu tidak diarahkan saja pada yang traditional core, misalnya reading, writing, dan lain sebagainya, tapi lebih bersifat pada global awareness. Ya, jadi ketiga konsep ini berfokus pada 3 keterampilan. Yang pertama, learning dan innovation skill. Dengan learning innovation ini barangkali membuat mahasiswa bisa meneliti, bisa ya menjawab masalah-masalah yang ada. Terus itu juga tidak cukup, harus ada pengetahuan IT yang bagus. Ya, selalu saya beritahu kepada keluarga dan teman-teman bahwa saat ini yang dibutuhkan seseorang itu untuk survive di abad ini, yaitu selain bahasa Inggris, karena dia sebagai bahasa asing, juga kemampuan IT yang bagus. Jadi itu kategori kedua, yaitu digital literacy skill, dan yang tidak kalah pentingnya yang ditawarkan oleh 21st century skill ini adalah life and career skill. Ya, meskipun secara personal saya membacanya ini sangat umum dan tidak ada sesuatu yang baru dari teori-teori dasar. Ya, cuma proses formulasi frase, kata, kalimat saja yang berbeda. Karena Joly dan Bolito sudah menyebutkan juga sebenarnya bahwa dikala kita ingin, ini teori yang kedua yang dia pakai, yaitu menawarkan satu framework untuk pengembangan materi atau mengadaptasi satu materi ajar yang bisa dilakukan oleh para guru-guru atau dosen. Ya, belum taksonomi, tentu saja ini sangat klasik karena ini seumur dengan saya, diperkenalkan oleh Bloom dari Universitas Chicago tahun 1956. Yang kita sama sudah tahu bahwa ada tingkatan hierarkikal 6 yang ditawarkan oleh Bloom, yaitu create, evaluate, analyze, apply, understand, remember. Mungkin untuk kita sebagai dosen atau guru yang juga kadang-kala merancang satu tes, ya kita harus cocokkan lah, ya. Jangan beri bobot kepada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya remember, understand, yaitu what. Mungkin lebih banyak bobot kepada how atau bagaimana mengaplikasikan. Saya kira itu kita sudah sama-sama paham. Ya, dengan demikian kelihatan proyek ini sukses melahirkan satu modul yang mengcover semua target learning target tadi. Jadi disimpulkan bahwa ya, proyek penelitian Saudara Tuti ini yang kita kawal bersama-sama, ya, dia menyimpulkan bahwa learning target atau sasaran satu pembelajaran khususnya bahasa Inggris ya baru akan tercapai secara maksimal apabila menerapkan konsep kerangka teori 21st century skill yang mengcover 3 kategori keterampilan, yaitu yang saya sebutkan tadi, learning and innovation skill, yang kedua digital literacy skill, dan yang ketiga life and career skill. Nah, realisasi terhadap pencapaian target atau sasaran pembelajaran seperti tersebut di atas, yakni ketiga skill tersebut, penelitian ini menawarkan satu draft model pembelajaran, ya khususnya bahasa Inggris, dalam bentuk meskipun itu draft, dalam ya modul
Meskipun saat ini kita masih lihat bahwa terkhusus bagi mahasiswa FISIP UNAS, tapi saya yakin ini memiliki sifat universality, artinya bisa diterapkan pada mahasiswa-mahasiswa ya konsentrasi lainnya. Oke, demikian disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ya, tentunya sebelum saya tutup ini, saya pertama-tama atas nama saya pribadi dan keluarga tentunya dan keluarga besar Universitas Hasanuddin mengucapkan selamat kepada saudara Dr. Siti Tuti Alawiyah telah menyelesaikan studinya, dan kepada Universitas Nasional kami mengucapkan selamat. Hari ini bertambah lagi satu staf dosen menyelesaikan studinya pada tingkat doktoral. Kepada pimpinan tentunya kami menyampaikan selamat kepada Pak Rektor, kepada Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang administrasi, terkhusus kepada Prof. Eko yang selama ini banyak mengawal ini kerjasama kita, kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Bapak Dr. Sumadi, dan wakilnya Ibu Dr. Pairus. Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga tetap berjalan dengan baik. Ya, kepada promotor kami menyampaikan ucapan terima kasih, para penguji, terkhusus sahabat rekan kita penguji luar, Bapak Profesor Dr. Sukarweda. Terima kasih atas Prof bersama-sama dengan kita pada hari ini. Semoga sehat-sehat terus. Amin, amin Prof. Sama-sama. Sukses juga selalu, sehat selalu Prof. Kita butuh bantuan terus untuk uji sebagai penguji luar. Kepada keluarga Ibu Dr. Siti Tuti Alawiyah kami ucapkan selamat. Ya, mohon maaf kalau selama ini mungkin sedikit mengganggu keluarga, kalau harus Ibu Tuti ini harus ke Makassar. Ya, yang saya juga yakin tadi bahwa ketika Ibu Tuti ke Makassar pasti keluarganya was-was di belakang. Ya, tadi Ibu Tuti sendiri sudah menyampaikan bahwa Makassar atau Sulawesi Selatan agak sedikit khawatir dengan itu. Tapi ternyata setelah sampai di Makassar, Ibu Tuti ini kadang-kadang ingin menambah jadwal isinya dari UNAS. Rupanya senang tinggal di Makassar, apalagi kalau sudah makan coto, kondro, dan lain-lain. Ya, dan ya alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelesaikan. Selamat sekali lagi, terima kasih kepada semua, dan dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Siti Tuti Alawiyah SSM Hum bersama keluarga dipersilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ya, selamat Bu Tuti. Ya, mungkin. Ya, terima kasih Prof. Hakim, terima kasih banyak Prof. Hakim, Prof. Fatu, Bu Nasmillah, Pak Abidin Pamu atas bimbingannya. Pak Sukardi, terima kasih. Saya tunggu tawarannya untuk kerjasama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr.